तुमको देख केमती अरे अनौजु तू तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हूँ बुधवार मु देख रोषे घर ब्लॉग स्टार्ट करुचे आज कहीं ना मोर आज हूँ चिकेन। चलो देखा कौन पे तुम हस लगे हाँ कौन पे हस लगे खुशी लगे भाज भाज चिकेन काटुंट जना आसे ना क्या जाने एट देख मसला रेडी कर अलरेडी अठा सरी कि भाज कौन दीटा लंका तुम अच्छा अच्छा ठीक अच्छे चलो स्टार्ट है देखा पुणी हम बुआ कौन काटुच कराट कलिजा ये गोटे सेपरेट आइटम हम चिकेन चिकेन अलग हम प्लस ये सेपरेट हम कराट और कलिजा कहीं ना ये व्यक्ति जनक चिकेन खाଇବା बहुत भल पाती ना से कराट कलिजा अणाई स्पेशल बट से आम भी खाईदे निहाती भाव आपण मान को है माने कहतु भल लगे ना ना एटा कौन ये लाई जो घंटी काटा इधर ये फास्ट आप काटलु एटा कलिजा एटा घंटिका कौन कह जो लोक काटुच मसला जे फाड़ कर देबे रे कौनडा ए घंटिका कौन फाड़ कर दनु फाड़ कर फेर आम अनुगुला में हिंदी कहू न बुझी पारे ना हाँ चिकेन के चिकेन के आनली से आधा किलो मटन ऐसे जाऊ मटन नहीं मो के मटन नहीं से कंडा कराट को कलिजा चिकेन अंडा केते आलो केजीटा हाँ देखिए आज भाज केमती रोषे कर कौन कि तुम्हें आगुरी नॉर्मल घरे बनईच है किंतु ये मो वीडियो के तो बने ना बुझिपार कि नहीं हाँ बुझिपार कि नहीं आम तो एठी ए बाबू को देख केमती अरे अनौजु तू मु कहले पिला शोईजे बोली अना कांदिला लो के कौन पाई रियान रियान बाबा कौन है कि कहीं पचार ना तुमको पुआ कहीं पचार ना तुमको ओ हो चल आम जा चलो जी रुह रुह मुझे धरी पका रुह या देखु मुझे पार्टी जे से चुप हो बोली से कौन कर देख निजे निजे बाहर करी कौन कर देख अरे रियान कौन कर हाथटा तो चुचुमिया कहली कि हाथटा तो कहली ओहो ओ कौन है बाबा नियो 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 कौन है ओ निद लगुनि कि से हाथ सब धरुचे निजे हाथ धोनी बाहर के दो जानू नहीं बो कल से निजे हाथ धरिक बाहर कर दौर चालाक हो गला क्या पुओ पटनायक वंश छुआदी सुंदर पुत्र मणि कौन कहलो छोट साइज काटना कॉलेज शिवराज ए पीसटा देख ए पीसटा छोट टे काट ता छोट काटिले मिसी जाऊ रे पो हे दिन खोजिले पाउनी जे हे दिन के बड़ साइज खोजिले बाबू कोन बे सेवा जे खोजे कलिजा रख आज तो अलग अलग करा हबो ना मैं इधर पकेबे नै छोट तमे न पकले बढ़िया
ନାଇଁ ମୋ ସେଥିରେ ଆଉ ଚିକେନରେ ମିଶିବା ଦେଖ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ୱାଓ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାଓ। ମାନେ ଏଇଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବା ଏ ଯୋଉ ସରିଆଟାରେ ଯାଏ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଁ। ନାହିଁ ଏଇଥିରୁ ଥାଳି ଏରିଆନ୍ କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ ହେଲା? କହିଦିଅ ତମକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ରିୟାନ୍ ଓ ମା ଓ ମା ଓ ମା ମା ଡାକିଦିଅ ମା। ଦେଖିଲୁ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଦିଅ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଜି ରୋଷେଇ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ନା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ବସିକି ଦିଅର ଭାଉଜ। ଦେଖ ୟାକୁ କେମିତି ଅଛି ଭାଉଜ, ଟେଷ୍ଟ କୁହ। ବେଷ୍ଟ ନା ବେଟର? ଯାହାବି ବନେଇଛି କିଏ? ତମେ ମୁଁ ତ ବନେଇନି, ମୋ ବୋଉ ବନେଇଛି। ବୋଉ ଆଉ ବୋଉ ବନେଇଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେତେବେଳେ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖତେ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କାହିଁକି ନା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଏତେ ସମୟ କଲା ପରେ ନା ବହୁତ ସତରେ ବାଧୁଛି। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଚେତାବତୀ ରହିବେ ଦିନ ବେଳେ ବହୁତ ହେଉଛି। ଶୋଇବାଟା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇଲି। ପୁଣି ଆଜି ବି ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ନା, ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠୁଛି ଆଉ ରେଡ଼ି ବି ସାରିଲିଣି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସକାଳେ ବି ଆସିଲା ପରେ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମୁଁ ଅଳସୁଆ, ଏତେ ଗଧ ମୁଁ ଯେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ପକ୍କା ସିଓର କାଲି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିକି ସକାଳୁ ଫାଷ୍ଟ ସଜାଡ଼ିବି, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଯାହା ବି କାମ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହିଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖାହେବ କାଲି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।